नमस्कार विकल्प विकल्प ओडिशा को स्वागत मु आपण मानु कहितली जे ओडिशार विकास पई कौन हवा दरकार एवं आमर प्लानिंग कौन से विषय रे आपण मान सम्मुखरे मोर कथा रखिया पई विकास कहले मोर धारणा होची जे प्रत्येकटी ओडिया बा प्रत्येकटी ओडिशार प्रत्येकटी परिवार रो प्राथमिक स्तर होची आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जदि प्रत्येकटी परिवार हम तेबे तार सामाजिक राजनैतिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव हो पार। तेणु से दृष्टिकोण रु जदि आम आलोचना करवा तेबे एठी प्रथम कथा होची जे आम राज्यर प्रत्येकटी परिवार विकास निर्भर करुच्ची आम राज्यर संबल उपर। संबल गुड़ी को जदि आम विचार को नवा तेबे गोटे होची प्रथम कथा होची मानव संबल। प्रत्येकटी मनीष को आम संबल हिसाब से विचार करवा कहीं मनीष ही अन्य समस्त भिन्न पशु जगत अन्य समस्त भिन्न अन्य माने प्रकृतिर नियम को मानिक चलुला बेले मनीषर जो चिंता शक्ति चैतन्य सेटा मनीष को पशु जाति अलग करता हूँ मनीष प्राकृतिक नियम को बुझे एवं ताको बुझी निज काम लगे आगे बढ़े। तेणु मनीष को आम गोटे बड़ संबल हिसाब से नहीं पार जोटा को ह्यूमन रिसोर्सेस कहुच्छे मानव संबल। द्वितीय संबल होची जोटा मुझे आपको कहूली खनि कंटेस्ट जाकि ओडिशा भारत वर्षर बोधहुए एकमात्र राज्य जी कि ये देशर सबुठू अधिक खनिज संपदर अधिकारी भगवान आमको देते। तेणु खनिज संपद हूँ गोटे बड़ संबल। तृतीय संबल होची जे ओडिशार माटी जेहेतु आमर ये वाटर रिसोर्सेस रही पानी संपद भरपूर रही एवं पानी संपद सहित चाष एवं जंगल जड़ित। तेणु चाष एवं जंगल को संपद हिसाब से नहीं पार माटी को संपद हिसाब से नहीं पार। एवं या बाद आउ गोटे संपद होची सामुद्रिक संपद। आमर 450 किलोमीटर होची बेलाभूमि। तेणु समुद्रिक संपद आमर रही एवं जो जंगल जमी ये केवल आमको प्रतिवर्ष तुहा को तुहा शस्य एवं जंगलजात द्रव्य दिखते ना आमको अफुरंत प्राकृतिक संपद देते जोटा को आम पर्यटन व्यवहार कर। तेणु आमर संपद को मुख्यतः आम 5 भाग विभक्त कर। गोटे हूँ मानव संबल, गोटे हूँ प्राकृतिक संपद खनिज एवं प्राकृतिक संपद जंगल 2 एवं सामुद्रिक संपद एवं पानी एवं चाष ये संपद ये 5 भाग में विभक्त कर। ये 5टी तत्व को धरी केमिति ओडिशार प्रत्येकटी परिवार अर्थनैतिक विकास हो पार से कथा को आम पर्यायक्रमे आलोचना करें कहीं गोटे भिडियो सब आलोचना करा संभव नहीं। किंतु ता पूर्व मु प्रथम भावुँ आम मानव संबल विषयटी आलोचना प्रथम स्टार्ट करवा। मानव संबल मुझे कहती जे मनीष और पशु भितर डिफरेन्सेस कथा मुझे आगुरी कहती तार चेतना मनीषर चेतना हूँ पशु जगत अलग। ये चेतना हूँ चेतना बल में आम प्राकृतिक नियम को जाने बुझे और तो काम व्यवहार करे। जमी गोटे पशु को जब आप निआ चुंटा देवे सी निआ पाखु के जीवन में आसो कि मनीष को जब आप निआ चुंटा देवे तेरे मनीष निआ चिंटा पछू पड़े पुणी से देख ये निआटा केमती काम व्यवहार कर यहाँ हूँ चिंतन तार जो मनीषर जोटा पशु जगत जो भिन्न करे मनीषर चिंता ये बोधे एक सामने रखिक जो एजुकेशन जो डेफिनेशन बहुत डेफिनेशन आसी कि विवेकानंद जो डेफिनेशन देते एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन। से कहते मनीष भितर ये चेतना प्रवाह अच्छी एवं यहाँ काल काल धरिक आमर जीन रे आमर अणुकोश यहाँ विकसित होकर अच्छी मनीष भितर अच्छी। तेणु मनीष भितर जो चिंतन अच्छी जो ताकू परिप्रकाश करवा हूँ शिक्षार काम। शिक्षा द्वारा आम ता भितर थिबा यही चैतन्य को जोटा कि स्टोरेज होकर रही हजार हजार वर्षर मानव सभ्यतार विकास गतिपथ में तार जीन रे जोटा स्टोरेज होकर अच्छी बाहर को आने और से काम लगा। तेणु से कहले एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन। मनीष भितर जो पूर्णता अच्छी तार वही प्रकाश ही शिक्षा कराए। तेणु शिक्षा समस्ते समधिक भाव स्वीकार करते शिक्षा ही मनुष्यर विकास रोचे मानव संबल विकास सब प्रथम प्रधान स्रोत। कहीं शिक्षा न आसो तेरे मानव संबल अन्य समस्त संबल गुड़ी विनियोग करके आगू जीवार रास्ता बाहरी पार ना। तेणु शिक्षा भितर आम कौन कौन मुख्यतः तेज रखा शिक्षा भितर आमर रे स्किल गोटे बड़ कथा कहीं जो अन्य संबल गुड़िक प्रकृति आम देती से संबल गुड़ी को केमी आम कम विनियोग करके आगू बढ़ी पार। तेणु स्किल डेभलपमेंट गोटे कथा। द्वितीय कथा हूँ मनुष्यर सामाजिकता
କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମାଜ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଛୁଆ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ସମୟ ନିଏ। ଯଦି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାପ ମା ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବୋଧେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅସହାୟ ଯଦି କିଏ ହେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଯେଉଁ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେୟାର ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାମାଜିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଣିଷର, ଏବଂ এই ସାମାଜିକତାକୁ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତୁଲତା ଆଣିବା, ଏବଂ ସେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ନ ଭାବି ନିଜ କଥା ନ ଭାବିକରି ସମାଜ କଥା ଭାବିବ ଏବଂ ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ଦେଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ସାମାଜିକତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ କାମରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ କଥା କହୁଛେ, ସ୍କିଲ୍ର ବେସିକ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୁଝିବା। ସେ ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବା କଳ୍ପନା ବିଳାସିତାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରି ବୁଝି ବିଚାରି ସତରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଆଣିଥାଏ। ତ ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହେବା କଥା, ସେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ବାଳୁତ, ଗୋଟିଏ କୋମଳମତି ଶିଶୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଭଳି ସ୍କିଲ୍ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଣିଦେଇପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆଧାରରେ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି କଥା ଆସିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇକରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 2009ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା। ତେଣୁ 2009ରେ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 56,23,474 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନରେ, ଏବଂ ମାତ୍ର 10,000 ପିଲା ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 56,23,474 ପିଲାଙ୍କୁ ୟା ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିଛୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 66,594, ସେଥିରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି 50,526 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ, ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି 16,068। ଏବଂ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ 8,000 ସ୍କୁଲ କମିଛି, ଏବଂ ସେଟା 10,000 ସ୍କୁଲ କମେଇବା ଯୋଜନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି 2,000 ସ୍କୁଲ ତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବେଳକୁ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି କୁହାଯାଉଛି 2,30,000 ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପିଓରଲି ମାତ୍ର 36,760 ସ୍କୁଲ ଥିଲାବେଳେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି 22,795 ସ୍କୁଲ। ମାନେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 58,000 ସ୍କୁଲ ମାନେ ଏଠି କମିଯାଇଛି, 58,000 ସ୍କୁଲ କମିଯାଇଛି। ମାନେ 36,760 ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀରେ, 22,795 ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଭୁଲ କଥା କହିଲି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଠି 56,23,447 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କମିକରି ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ 62 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 22 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ପୁଣି ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା କମିକରି 9,454 ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିକରି 17 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଟିଚର ରେସିଓ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରେ 1,17,000 ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି 98,000 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 20,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯଦି କଲେଜ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିବା
सेठी 7 लाख छात्र मात्र पाउछन माने जोठी 56,23,000 छात्र एनरोल करूछन प्राइमरी लेवल रे जेतेबेला हायर एजुकेशन को सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेबल लेवल केते आछे सेटा 7 लाख रे पहुंचुची ता माने केते गुण कमुची पाखा पाखी 8 गुण माने छात्र मानकर संख्या ड्रॉप आउट हो जाए 8 गुण छात्र कमी जाउछे से बाटर रही जाउछन प्राइमरी रु अपर प्राइमरी को आसिला बेलू माने 56 रु 22 लाख माने 3 गुण छात्र कमी जाउछन प्राइमरी रु अपर प्राइमरी को एवं ये हूँ आमर शिक्षार स्टाटस माने यहाँ जब आगुरी देखा से पुणी आउ गोटे केतोड़े कथा कहबी एथुरु आपनकर 3,197 स्कूल रे जड़े टीचर रोचे 2,205 स्कूल रे गोटे मात्र क्लासरूम अच्छे इनफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि आम कह 10,000 स्कूल रु बेसी स्कूल रे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज ना 15,000 रु अधिक स्कूल रे आज भी टॉयलेट ना ये हूँ गवर्नमेंट स्कूल स्टाटस तेणु यही भाव आमर शिक्षा व्यवस्था रही है कौन शिक्षा हो कथा आम देखा प्रकृत में एजुकेशन कौन हो गोटे कथा विचार को यहाँ निजापे जो टीचर्स मैंने अच्छा प्राइमरी लेवल आप देखिले हो तो टीचर जहाँ अच्छा रेसीो दृष्टि ठीक अच्छे 2,30,000 टीचर अच्छे कहते से शिक्षा सहायक शिक्षाकर्मी सब मिसिक अच्छे जो आम फुल फ्लेजेड टीचर बोली कहीपर ना कहीं से ट्रेन नुहति किंतु ता सत्वे भी आम कहीपर प्राइमरी लेवल रे प्राय शिक्षक अच्छा अपर प्राइमरी लेवल रे प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल शिक्षक प्राय अच्छा कहुए किंतु समस्या होची शिक्षक मान भितर अनेक लोक ट्रेन नुहति यहाँ प्रथम कथा ट्रेनिंग दि जाए ना ट्रेनिंग अपग्रेडेशन कर आवश्यकता अच्छे द्वितीय कथा होने मात्र तांकर जो पूरा समय स्कूल दबा कथा से मात्र 19 भाग समय से स्कूल दिखती 81 भाग समय से सरकार अन्य काम लगाए जमती भोटर लिस्ट प्रस्तुत करवा सर्वे करवा आपणकर जिते सरकारी योजना अच्छे से योजना कार्यकारी करने व्यवहार करें मिड डे मिल गोटे बड़ समय नहीं जाऊँगी मिड डे मिल कम रहा खावा केमती लोक रहा तेणु सरकार अन्य जो सर्वे अन्य स्कीम रहा करवा माने यही मानक समस्त लोटा पड़े तेणु से जो पूरा समय पाठ पढ़ा कथा से 81 भाग समय से कम दिखती तो पाठटा से गौण हो जाए पाठ पढ़ा हो तेणु सरकार जदि प्रकृत में शिक्षा जोटा कि सबुठ मौलिक कथा जो चाहते तो यह सब कम मुक्त करवा दरकार और से केवल शिक्षार कनसेंट्रेट करवा दरकार और जो शिक्षक मैंने अच्छा ट्रेनिंग दि जाए नहीं से उपयुक्त नुहति शिक्षा सहायक जो मैंने अच्छा उपयुक्त ट्रेनिंग दवा ट्रेनिंग दवा प्रिपेयर करवा गोटे दिग हूँ इनफ्रास्ट्रक्चर स्कूल क्लासरूम आनुपातिक भाव टीचर मैंने प्राइमरी लेवल मोर धारणा गोटे क्लास में मिनिमम 4 जन टीचर दरकार और चलैया जो 5 जन टीचर दरकार यही रेसीो अनुजाई शिक्षा सहायक शिक्षाकर्मी मिसेक जो 2,30 कर मोटामोटी ठीक लगुच किंतु जदि वास्तव में आम देखा सब्जेक्ट वाइज कैपेबिलिटी केते अच्छी जो जो जिनस गुड़िक आम प्राइमरी लेवल आड्रेस करुचे जमी से गुड़िक धरतु सॉन्ग स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज लैंग्वेज टीचर जो रहा दरकार जी 2टा लैंग्वेज कम से कम बेसिक पुरेब सोशल स्टडीज ता सहित आक्वेंटेड कर आउ जन धर एडमिनिस्ट्रेटर हेड सार जो रही तो 4 जन टीचर कम से कम प्राइमरी लेवल दरकार पड़े कि से हिसाब से स्किल से ट्रेंड से अच्छे ना देखापी पड़ो द्वितीय कथा हूँ कम्प्लीटली जेहेतु से नॉन टीचिंग काम मैक्सिमम समय जाऊँगी 81 भाग समय से नॉन टीचिंग काम दौरान तेणु प्राक्टिकाली किसी पाठ पढ़ाई करना तेणु से मुक्त करने पड़ो कम्प्लीटली से मुक्त करने पड़ो और सरकार जो लाइन डिपार्टमेंट स्टाफ अच्छा पीआरआई मेंबर्स मैंने अच्छा जो शिक्षक मैंने इच्छा करेंगे से छुट्टी दिन में एक्सट्रा रेमुनेरेशन देकर से काम करे किंतु टीचर जो प्राइमरी काम हो शिक्षादान से कम अन्य आड़ को नि निजी तेज आम सब बड़ क्षति करुचे मानव संबल विकास क्षेत्र में तेणु यहाँ हूँ गोटे द्वितीय कथा तृतीय कथा हूँ जो इफेक्टिव टाइम केते दिया जाउची परंतु बर्तमान कोविड होती आम छुट्टी काटी देचे किंतु कोविड समय से कहते आम ऑनलाइन टीचिंग करूँ पुणी जी छुट्टी आमको मिला कथा मालूम तेणु से इंडिविजुअल राइट्स कथा आमको आड्रेस करने पड़ो तेणु शिक्षक मान जो प्राइमरी ड्यूटी से 100% से प्राइमरी ड्यूटी से पालन करेंगे से देखा पड़ो एवं जो मिड डे मिल कथा अच्छी अन्य जो मिड डे मिलटा या सहित से एसएचजी को दिखाई विलेज कमिटी को दिखाई से कम्प्लीटली दिंतु या सहित स्कूल सहित टैग करूँ से खाଇବା समय भितर से दिंतु से खातु कि जो लंच ब्रेक दिंतु कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू कम्प्लीटली सेपरेट कर साइकेल बांटा
ड्रेस बांटा ये सब कम स्कूल को इनवल्व न कर ब्लॉक से कम दायित्व नो एवं गोटे पर्टिकुलर डेट्रे से आसी डिस्ट्रीब्यूट करूँ स्कूल को जिते सब कम बाद रखिपर से एजुकेशनल एनवायरमेंट बिल्डअप तांकर फोकस रहा दरकार आसेसमेंट से अनुपात हवा दरकार एवं एठी जो फॉल आउट हो जो कमुचंती पिला कमुचंती तार कारणटा कौन आमको आइडेंटिफाई करके पड़ो कहीं प्राइमरी रू अपर प्राइमरी लेवल को आसला लोक खोजुता माने आम जबरदस्ती एनरोलमेंट बढ़ाऊे जेहेतु राइट टू एजुकेशन कथा कहुई तो गोटे टार्गेट पूरण करने कहे कि से पिला जे पाठ पढ़िले तार विकास हम से आगू जापर यही रियलाइजेसन ता भितर पेरेन्ट्स भितर आम आनीपार से जो अवेयरनेस बिल्डअप होगा कथा से आम करें तेणु से पिला फॉल आउट और आउ गोटे हूँ इकोनोमिक रिजन जोटा गोटे बड़ कारण जे जेहेतु से पिलाटीर घरे खाइबा को नहीं ता बापा माँ ताको खाइबा देवा सक्षम नुहति तेणु से भावुं ये किसी काम इकोनोमिक एक्टिविटीज कले बर ता पेट पोषि पार ता अपेक्षा पाठ पढ़ले किसी लाभ ताको हम मिल दिशुना जो भाव आम पाठ पढ़ा हो तेणु से भावुँ मो पिलाटा एठू जाकर से छेड़ी जगू कि ना बाबर कम करूँ सेठी बर से दी पैसा रोजगार कर आमको सपोर्ट कर निजे पेट पोष तेणु आम एठी जो जोटा पर मुझे कहि इकोनोमिक ग्रोथ केमी ओडिशा रे हो प्रत्येक परिवार जदि सेटा को आम एनश्योर न करे तेबे मध्य ये ड्रप आउट को आम अटकई पारिबा नहीं कहीं ड्रप आउट होची तार गोटे डायरेक्ट करोलारी खाली अवेयरनेस कले हम ना कहीं तार वास्तव फाइनेंशियल पोजिशन जहाँ से पिला को पाठ पढ़ाई छाड़ी पारे से छोट 5-7 वर्ष पिला एक्सपेक्ट करुच्ची जे ये इकोनोमिक ता घर जो इकोनोमी चलिए बचापी जो लड़ाई से लड़ाई से सपोर्ट करूँ और निज पेट से पोषु तेणु ताकू जदि आम सामग्रिक भाव अर्थनैतिक विकास कथा जो परवर्त पर्याय में आलोचना करें नकरे तेज ये ड्रप आउट को आम करें कहीं ड्रप आउटा आप देखो 56 लाख रु जो हायर एजुकेशन को आसी पहुँचे 7 लाख पहुँचे अलमोस्ट 8 गुण से ड्रप आउट हो तेणु से छात्र मानक मझे अधा पठुआ दर पठुआ कर छाड़ीचे और यहाँ गोटे डेलीबरेट स्टेप बोली मुझे कहबी आम शिक्षार ये लोक गुड़ी को बाद दौचे जदिव राइट टू एजुकेशन कथा कहे कि सिस्टमेटिकली लोक गुड़ी को बाद दौचे कहीं तार अर्थनीति सुहूना अपर दिगरे जेहेतु 81% टाइम ये शिक्षक मैंने पाठ पढ़ाई दौना दे पारना सरकार नियम जो तेणु से बर्तमान जो मैंने कॉन्शियस पेरेंट्स से पिला को सरकारी स्कूल को न छाड़ी प्राइवेट स्कूल को छाड़ तेणु प्राइवेट स्कूल संख्या क्रमश बढ़ुची जदि आप 2000 मसीहा आज पर्यटन ने तेज भावी 100 टाइम्स प्राइवेट स्कूल संख्या बढ़ी से सरस्वती शिशु मंदिर हो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जदिव से टीचर्स मैंने कम पैसा पाँच किंतु सेठी जेहेतु पूरा समयटा शिक्षा को दि जाऊँगी हिसाब से लोक भावुँ जे एठी गला एटलिस्ट पिला पाठ पढ़ो कहीं स्कूल को जब जीव से पाठ छाड़ी पाठ पढ़ार व्यवस्था ना पाठ से पढ़ा जा पारना कहीं शिक्षक मैंने मेजर समय अन्य कम दिखाई यहाँ को ना शिक्षक संगठन को लेकिन लड़ाई करुच्ची माने शिक्षक संगठन माने मुख्यतः दरमा भात्या को लेकर आंदोलन कर जो मैंने ग्रांट पाई अधा ग्रांट से पूरा ग्रांट कथा कहते किंतु ये राज्य में आज पर्यंत गोटे प्रॉपर शिक्षा नीति हो पारानी जो आम प्रत्येक पिला को जो अर्थर मुझे शिक्षित हवा कथा कहली से दिगरे नापी शिक्षा दान सहित जो लोक गुड़िक अच्छा से लोक मान कम्प्लीट इनवॉल्वमेंट हवा और से बुड़ीक रहा और से कमटा को एक निर्णायक स्थिति को नवा ये एक एनवायरमेंट ना सरकार सृष्टि कर ना से जो मैंने भितर अच्छा से चाप सृष्टि कर गोटे स्थिति सृष्टि तेणु शिक्षार जो मौलिक उद्देश्य थिला से मौलिक उद्देश्य आम राज्य में बाधा प्राप्त होती तेणु जो मैंने विकास प्रथम डिंडिव हो शिक्षा और स्वास्थ्य जो शिक्षा क्षेत्र में जदि यही विपर्य होता है आज माने 2022 स्थिति कथा मुझे कहते कथा होता तेज आप भावतु आम के आगू जाइए तेणु बर्तमान केवल इनफ्रास्ट्रक्चर करदे हेनी इनफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जब सेकेंडरी लेवल को आप जी से देखिए सब्जेक्ट टीचर बहुत जगह ना एक तो मुझे कहली जे आप देखिए प्राइमरी लेवल रू अपर प्राइमरी लेवल को आसला बेलू 20,000 शिक्षकों अभाव पड़ी जो मात्र माने सेकेंडरी लेवल सॉरी हाई स्कूल लेवल रे जो 1,17,000 शिक्षक रहा था से मात्र 98,000 शिक्षक अच्छे मैंने 20,000 शिक्षक सर्टफल कारण सब्जेक्ट टीचर अनेक जगह ना जदि सब्जेक्ट टीचर ना तेज से सेकेंडरी लेवल कौन पाठ पढ़ेगा सेठी जदि मैथमेटिक्स टीचर ना साइंस टीचर ना सोशल स्टडीज टीचर ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने टीचर ना तेज से केमी करेंगे कम से कम गोटे क्लास पढ़ाई 7 जन टीचर दरकार मो हिसाब से स्पोर्ट्स लैंग्वेज 2टा लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज और आउ गोटे लैंग्वेज इंग्लिश हो कि हिंदी हो 2टा लैंग्वेज बर्तमान कहूँ लैंग्वेज टीचर 2-3टा रही मैथ टीचर रही साइंस टीचर रही सोशल स्टडी टीचर रही स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जन टीचर रही तेणु एतिक टीचर जब रे तेज सेकेंडरी क्लास आम पिला पाठ पढ़ी पार
ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 81% ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ବାହାର କାମରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ତାର କ'ଣ ହେଲା, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରୁନି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ 17 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଜି, ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ମୋର୍ ଦାନ୍ 60% ଲୋକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସେ ପାଠ କୁଆଡ଼କୁ ତାର ହେଲାନି, କୌଣସି କାମକୁ ରହିଲାନି, ନା ତାର ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଲା, ନା ସେ ସମାଜକୁ ବୁଝିଲା, ନା ସେ ଜଣେ ତା ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆଜ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରାଇ ପାରିଲେ, କାରଣ ସିଟିଜେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡ୍ୟୁଟି ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମାକର ହେଲା, ଆମ ଭୋଟ ପ୍ରଚାରର ମେସିନାରୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆମ କାମରେ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛେ, ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା କଥା ହେଉଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା, ଯେଉଁଠି ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ତାର ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ବେସିକ୍ କଥାଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ କରିକୁଲମ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେ କରିକୁଲମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରୁ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଯେ ତାର ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, କ'ଣଟା ସେ ସ୍କିଲ୍ଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ। ଯେ +2 ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବେସିକ୍ଟା ଶିଖୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରୁ, ଯେ ତାର ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ସ୍କିଲ୍ ସେ ଆକ୍ୱାର କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆମର ଅଛି ସେ ସମ୍ପଦକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିପାରିବ, ସାମାଜିକ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିପାରିବ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର ମାନେ ଏଠି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ମୌଳିକ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। 72 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଏହାର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ଭୋଟର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେନିଫିସିଆରି କଲେ ଏବଂ ଏବେ ଲାଭାର୍ଥୀ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ କଲାନି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେନେରେସନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ନାଗରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହି ନୋଜ୍, ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକି ଦିଆଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୋକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜେଲ୍ରେ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଭଳି ଲୋକ, ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଏଇଟା ଯେ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଛି ବା ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛେ, ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଜଡ଼ିତ ବିଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିଲା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଖଲିକୋଟ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଏମ୍ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ତା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆଗକୁ। ସେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଲୋକ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲା ସବୁଠୁ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ମାରି ଚାଲିছে ଏବଂ ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ ଉପରେ ରଙ୍ଗମରା ଚିତ୍ରକରା କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକର ବିକାଶ, ଆଙ୍ଗିକର ବିକାଶ କିଛି କିଛି ଏବେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି, ଘର ପରେ କିଛି ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଖଲାପଣ ଥିଲା ସେଇ ଖୋଖଲାପଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଅନେକ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ପଲିସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ନାଗରିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍କିଲ୍ ଲିଡର୍ସ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବୁ, ସେ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ। ଆମେ ଏବେ ବି ଧର୍ମୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ, କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ମିଛ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବିଚାର କରିବା, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ। ବରଂ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ପଛକୁ ତକ ନେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି
ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।